येतले। हांव अश्विन चोडणकर। आयज हो व्हिडिओ जो काडटा पळय तो इतलेच काडना खातीर की आयज 4-5 दीस जाले आमी चोडणान पळयता की आयज खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक फेरी खातीर। आयज फेरीचो जो प्रॉब्लम आसा 5-6 फेरी आसून सुद्धा आयज येदी व्हडली लायन आसता, इतले त्रास जे लोकांक काडचे पडटा ते पळोवन खूब वायट दिसता। आनी हेजेर ना सरकारूय लक्ष दिना, ना आमची लोकल पंचायतूय लक्ष दिना, ना आमचो जे R&D डिपार्टमेंट जो आसा पळय तोय लक्ष दिना। आयज खूब वायट दिसता की आमच्या लोकांक जो टायम आसा पळय तो व्हॅल्यू ना करता। आयज कितलीशीच लायनीक रावचें पडटा, कितलेशेच त्रास जाता लोकांक। आनी इमर्जन्सीच्या टायमार आयज म्हाका दिसता आयज एक इन्सिडंट जाल्लो आसा, तितून एक एम्ब्युलन्स सुद्धा खंय तरी फसून उरली। आयज चल्ला गे जोडणान तेच म्हाका कळना। आयज आमचो लोकल MLA जो व्हडले भाशणां दिता, व्हडले उलयता, आयज तेणे पयलीं आपल्या पांया कडेन पळोवपाची गरज आसा, आयज चोडणेकारांक पळोवपाची गरज आसा। तो म्हणटा की सांग पळय आपूण इतले बरें करता, इतले डेव्हलपमेंटल वर्क करता, आनी कितें करता, पूण म्हाका इतलेच कळना तेजी ती रो फेरी जी तेणी व्हडली आश्वासनां दिल्ली, व्हडली भाशणां दिल्ली की रो फेरी जी आसा ती बेगीनचे बेगीन चोडणेकारांक खातीर येतली आनी लोकांक जो त्रास जो जाता पळय न्ही तो खंय तरी कमी जातलो म्हणून। पूण म्हाका दिसत ना ते आयज MLA जो आसा तो आमचो सिरियस आसा काय ना म्हणून। काय चोडणेकारांक तेणी ग्रांटीड धरलेलें आसा, कारण चोडणेकार हे वोट बँकूच अशें तो समजता। त्रास लोकांक जायत वयतले आनी जे आमचो चोडणेकारांचो आवाज किंवा आमचे जे लोकल जे आसा पळय ते वी आर वेट अँड वॉच करता। आनी अवश्य सपोज जर हे 2-4 दिसां भितर सपोज जर हो प्रॉब्लम जर सॉर्ट आउट जायना जाल्यार चोडणेकार हे रस्त्यार येतले, ते सॉल्व करी पर्यंत आमी उगी रावना। बेगीनचे बेगीन हो जो इशू आसा, जो आमचो लोकांक जो त्रास जाता, जो त्रास केल्ले वयता फेरी खातीर, कितें रिजन आसा तो आमी नकळो 3-4 दीस जाले सामको भयंकर त्रास जाता लोकांक। सो बेगीनचे बेगीन जर सॉर्ट आउट करना जाल्यार चोडणेकार आमी परत रस्त्यार येतले। देव बरें करूं।